Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc aujourd'hui nous avons pour communiquer de français de la deuxième année d'enseignement primaire. On va commencer l'unité didactique numéro 2, ma grande famille. Nous avons déjà terminé la première unité. Donc on va commencer par les activités orales de la deuxième unité. Donc dans la page 20, présenter les membres de sa famille. يعني تقديم أفراد العائلة. Donc on passe directement à la page 20. Donc page 20, j'observe et je découvre. Donc on va voir ici nous avons deux images. Donc il y a la première image et la deuxième image. On va travailler à l'aide juste les images. Après on va lire le dialogue. Et à la fin de la séance, nous avons des questions. On va répondre aux questions après l'écoute du dialogue. Donc on va commencer par répondre aux questions avant l'écoute, avant d'écouter le dialogue. La première question, reconnais-tu les personnages de la première image? Donc la première image est dit. Donc les personnages السؤال يعني واش كتعرف هاد الاشخاص اللي كاينين في la première image. Donc bien sûr oui. Donc oui. Donc la réponse غادي تكون oui. Et bien sûr c'est la famille royale. إذن هذه الصورة كتمثل لنا العائلة الملكية. C'est la famille royale. La deuxième question, qui sont-ils? إذن شكون هما هاد لي بيرسوناج؟ إذن كاين عندنا هنايا 4 ديال لي بيرسوناج. كاين عندنا سا ماجيستي لو روا et sa femme et les deux enfants. Donc هادو هما العناصر ولا لي بيرسوناج ديال هاد ليماج. Donc c'est sa majesté le roi, sa femme يعني الزوجة نتاعو et ses enfants والأبناء نتاعهم le prince et la princesse, الأمير والأميرة. La question suivante, que fait-il? باش كيحتفلوا؟ إذن bien sûr il fête l'anniversaire de la princesse. يعني كيحتفلوا بعيد ميلاد هاد الأميرة خديجة. Donc il fête يحتفلون il fête l'anniversaire de la princesse. La question suivante, qu'est-ce qui montre qu'il s'agit d'un anniversaire? شنو هو اللي كيبين او اللي كي شنو اللي كيانديكي اللي كي يعني اللي كي المؤشر على ان هذا سي ان انيفرسير. دونك اللي كيدل على ان هذا ان انيفرسير كاين عندنا دي بوجي وكاين دي غاتو. دونك لي بوجي لو غاتو اي لي بوجي لو غاتو et les bougies. Choumoua, les bougies ou le gâteau, le gâteau oriente l'observation des élèves à l'aide donc elle chiffre la prisme. Donc la question suivante, quels sont les personnages dessinés sur la deuxième image? Donc هنا كان واحد الخطأ ماشي la première image. La première image صافي تكلمنا عليها. D'abord on va s'intéresser sur la. Donc on va travailler sur la deuxième image. Donc la deuxième image, je connais au moins les personnages اللي كاينين عندنا des enfants الأولاد الأطفال. عندنا des parents يعني الآباء. donc هادو les enfants هادو الآباء وهادو les grands-pères
les grands-pères. Les grands-pères. Ah, les grands-parents. Les grands-parents. يعني الأجداد. Les grands-parents. عندنا l'oncle, العم. عندنا la tante, etc. Sont-ils de la même famille? واش هما من نفس la famille? Oui. Bien sûr, oui. Fait présenter les membres. هذا الشيء في القسم الأستاذ غادي يبوزي هذا الشيء. Donc maintenant on va lire le dialogue. Donc le dialogue غالي. Donc غالي غادي يتكلم. Bonjour حمزة. كيتكلم مع حمزة. Bonjour حمزة. Parle-moi de ta famille. قال له مرحبا حمزة. تكلم لي على لا فامي ديالك يعني تكلم لي على عائلتك. As-tu des frères et sœurs? واش عندك des frères et des sœurs؟ واش عندك إخوان وأخوات؟ هذا السؤال ديال غالي. دابا حمزة il va répondre. J'ai un frère. عندي أخ واحد plus grand que moi. كبير عليا. Il a 8 ans. في العمر تاعو 8 سنين. غالي. Tu as de la chance. قال له أنت محظوظ. Moi j'ai une sœur. قال له أنا عندي فقط أختي صغيرة. Elle est toute petite. صغيرة بزاف. Elle a un an. عندها عام. Et tes parents؟ دابا غالي غادي يسول حمزة على الآباء نتاعو. الأبوان. حمزة les voilà. قال له هاهما جايين. qui arrive. Je te les présente. قال له غادي نقدمهم ليك. هاهما جايين. قال له هذا سي مون بير. هذا قال له هذا هو الأب نتاعي. إلي انجينيور. إذا مهندس. إي ما مير. وهذه الأم نتاعي. إي بروفيسور. إذا حمزة دابا عنده خو كبير عليه. عنده بواه انجينيور وعنده مو أستاذة. غالي انشونتي. سي كي سيت فام اجي. قال له شكون هي هاد المرأة الكبيرة في العمر؟ سيت فام اجي. إذا شنو غادي يقول حمزة؟ سي ما غران. قال له هذيك جداتي. il vit à la maison avec ma tante. كتسكن في الدار مع ما طونت يعني عمتي. et mes deux cousins. إذا دابا هنايا حمزة عنده عائلته كبيرة دونك تكلم عليها. On va voir d'abord les questions. La première question, quels sont les personnages du dialogue? شكون هو les personnages ديال الديالوج؟ كاين عندنا غالي حمزة. هما les personnages ديال الديالوج اللي كيتكلم. De combien de personnes se compose la famille de حمزة؟ شحال هما الأشخاص اللي كتكون منهم العائلة ديال حمزة؟ إذا حمزة إلا رجعنا للديالوج عنده كاين عنده نشوف ان فخير. عنده فخير. عنده لو بير انجينيور. عنده لا مير بروفيسور. عنده لا غران مير. عنده لا طونت وعنده لي كوزان جوج. دونك دابا الا بغينا نحسبو شحال دونك عندنا هنا جوج. لا طونت 3. 4 لا غران مير. 5 لا مير. 6 لو بير و 7 le frère. Donc عنده 7. Donc 7 personnages. 7. La réponse 7 personnages. Quel est le métier de la mère de Hamza? La mère de Hamza est une professeure. Et donc c'est professeur. Donc l'homme نتاعو professeur. يعني أستاذة. Quel est l'âge de la sœur de Ghali? La sœur de Ghali. Donc Ghali تكلم غير على la sœur ديالو. Sa sœur a un an. عندها في العمر تاعها عام. Donc a un an. عام. La dernière question, où vit la grand-mère de Hamza? فين كتسكن؟ فين كتعيش la grand-mère de Hamza? Donc avec ou bien chez sa tante. كتعيش مع عمته أو خالته. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant les activités orales de l'unité didactique numéro 2 pour communiquer de français la deuxième année primaire.